May gabi mga kaigsuunan. Gabi usab sa atong Diyos nga amahan ug sa atong Ginoong Kristo. Nasigot na sa tani. Kini nga mga panagisigutan bahin lagi ni sa mga Diyos ba. Karon dunay mga pangutana na ano man nga na may mga para nakatalagman ampo ka tubang ka sa mga arbulto, mga santos ay uban masalbar kuno maluwas. Ang santos ba kuno mahinungdan ana? Ako lang ika-istorya no. Dili gyud tinuod. Ang Ginoo lang maluloy on lang gid siya. Sa naghimo kag dautan, wala kaingon nga ug sa pagi isig-isig ka ba. Pantay gyapon ang iyang paghatag sa iyang grasya. Ano ha? Basa sa Santiago Kapitulo 1 versikulo 17. Ang tanang maayo ug hingpit nga mga gasa nagikan sa langit. Gikan kini sa Dios nga mao'y naguhat sa mga kahayag diha sa langit. Dili gayud siya mausab o magpakitag landong sa pagkausab. So ang tanang mga maayo gikan sa langit pero di gina mausab, no? Ang tanang maayo ug hingpit nga mga gasa gikan sa langit, gikan kini sa Dios. So tanang mga maayo gikan kini sa Dios. So ikaw magsalig juga na mga rebulto, ampo ka usahay masalbar ka, maluwas ka, himuon na nimong dibuto, ana ba taw? Pero dili gyud ang rebulto ana may naghatag nimong milagro. Kasagaran mga rebulto maghatag ra nimo pagkasalaag bakak mo na. Ha. Kani kay wala man ni Old Testament. Na ako'y nakita kung gisulat sa ang sa Habakuk 2:18 kung basahon. Unsay kapuslanan sa Dios nga binuhat lamang sa tao. Ay kanang mga rebulto binuhat sa tao, butang ikaw mahimo ka. Imo ding ampuan, sobra sa kahoy nga imong gihimo, imong isugnod o hatag nimo kainit. Hindi nakatugnawon, kalutok kag kanon imong ikaon. Pero ang imong gihimo gyud rebulto mo imong ila-ila giampuan. Tinubdan kini sa mga bakak. Nganong saligan man sa tao ang ama nga Dios nga iya rang binuhat, di ba? Mo ning ingon sa Biblia. So nganong saligan man kuno sa tao ang binuhat ra nga rebulto, di ba? Mahimo ka. Kini ako ning Dios. Pero basta kay bawo kung ang naghimo ato wa mo tuo iyang gibaligya na negosyo ba na pang negosyo. So nayang palit kaapo kay magkapurma Mama Mary Jesus Christ negosyo ba na okay wang naghimo ato kay bawo. So wa pa nahuman giluwa-luwaan ko to pagbaligya pero po siya dito sa dibuto pero gibawal na sa Dios. Pero namingon nga ay wala may nag-ampo og rebulto, may nagluhod na nag-ampo may ana pero gatubang mi ana pero ang among nauna treso sa Dios. Sa Tagalog pa bitaw kana humarap kami sa santo pero patungkol naman sa Dios. Ayun ang nag-ingon watong hatagan sa logic nga panabot natang mga asawa mingon siya nimo nga uy uyog sa ako ni pari ha ay kabalaka ug unsay mga panghitabo kay patungkol naman to sa iyo para naman sa ninimo
Di ba? Murag sugo ba? Uy, kusang edit imong asawa kay kabla ka para nimo. Nya, sugot ka na. Dako kay kagubot. Moro sa nasa Dios. Atubang kag rebulto, ampo ka pero min ka nga kabala ka Ginoo kay kini akong mag-atubang sa rebulto para imo man eh. Bright pa ng Ginoo nato eh. Oo nga. Ato ginalikayan unsa pay nadugang istorya. Laing ka suguan sa Dios sa Salmo. Mao na mga pulong ni Haring David sa una. Iya man ning mga Salmo. Sa Tagalog pa awit. Pero sa Old Testament na siya. Natay basahon sa Salmo 115 4 hangtod sa 8. Unsa gid ang mga rebulto o ang inyong mga gipagampuan ng mga rebulto, giprosesyon, gipistahan. Usa ba nining mga rebulto ang hinganlan? Sa ta, Kapitulo 115 versikulo 4 hangtod sa 8. Ang ilang mga Diyos hinimo sa plata o bulawan, mga binuhat lamang sa tao. Binuhat tanang mga rebulto binuhat minang tao. May mga baba sila apan dili makasulti. May mga mata apan dili makakita. O kanay inyohang santos dia. Wa ba na may go aning istorya ha. Nay baba di ka istorya, nay mata di ka kita, nay kamot di ka hikap, padayon. May mga dalonggan sila apan dili makadungog. May mga ilong apan dili makasimhot. May mga kamot sila apan dili makahikap. May mga tiil apan dili makalakaw. Ug dili gani sila makatingog. Ang nagbuhat sa mga Diyos-Diyos og ang mga Diyos-Diyos ang nagbuhat sa mga Diyos-Diyos ug ang mga Diyos-Diyos managsama ug mauusab ang misalig sa mga Diyos-Diyos. So, igo tanan sa rebulto na to sa mga Katoliko. Di makalakaw, mabitaw ingon ang mga pare. Mao ganing giprosesyon kay di man kalakaw kay kung makalakaw pa na di na prosesyon. Man ingon sa mga pare. Karon kay ingon sa Ginoo ang nagbuhat sa rebulto o Diyos ug ang kanang Diyos managsama sila, lakip na ang nagtuo ni ana. Isalig, di ba? Igo tanan. So, ang edyo ka nga magbantay kay mabitaw ingon bantay ang imong mga pagpanudlo kay maluwas kini kanimo, lakip na usab ang imong ipantudloan. Kung manginana ang imong style kay di ba Katoliko daghan jud kay ipangdugang. Unya kulang pod ang ilahang pagpasabot mo nang daghang gyud mga salaag pero daghang mga butan sa Katoliko daghang mga butan mo nang hindi ta maka-judge. Ang Diyos rin ibaw kanila. Pero kung sa iglesia sa Diyos pwede ka mabadlong nasa Tito 1:13 sawayin mong may kabagsikan sila upang mga pakagaling sila sa pananampalataya. Makabaton sila sa hingpit nga pagtuo. Mateo 5:45 dugang. Ingon ang balahang kasulatan. Aron makita nga kamo matuod nga mga anak sa inyong amahan nga ato sa langit, kay siya sa walay pagpili nagpasidlak sa iyang adlaw ug naghatag og ulan ngadto sa mga matarong o sa dili matarong. Mao nga kita nga mga anak sa Dios, kita ito mo sa Ginoong Dios nga matarong. Nagpasidlak siya ug nagpaulan sa mga taong matarong ug sa dili matarong. Tungod kay nga pagigugma patas. Mao na kay ang uban magampog rebulto. So mo na siya. Kung bitaw nga ang uban ampog rebulto pag maluwas maingon na sila nga mo ni akong deboto kay milagroso.
Pero wala kay ba magikan gina sa Dios. Natan lang nga nagatubang sila ng santos. Di ko nakakita, di ka dungog, di ka istorya, di ka hikap, di ka lakaw. Hindi ka na sa Diyos. Pero may isa, gikan. Milagruso ng santusa. Ano ba no? Pero itong mga hibawaan, masayran man gyud nga ang tanang buhat nga maayo ug gasa gikan sa itaas. Nagpaulan ang Ginoo ug nagpasidlak siyang adlaw sa matarong ug sa dili matarong. So wala gipili. Natlan lang nagtubang ka sa santos, mingon dayon ka ang santos mahinungdan, milagroso. San Miguel Arcangel, Santo Niño. Undangin na ninyo. Kamura gyud malaot ana gyud. O diba? Muna nga gidungog kuno sila sa ilang pagampo tungod sa ilang santos. Layo ra kay nas tinuod. Ha? Tinuod ana adto gid mo sa Dios nga buhi hangtod sa kanturan. Gamhanan sa tanang gamhanan. Di ta magsalig sa atong kaalam kay kung ang kaalam nato mga itong saligan para ng mga scientist, doktor, di na sila to Ginoo kay ilang kaalam lang saligan, mga pinakabugo kung Biblia may basihan. Bitahan na lang sa mga ubang scientist nga, bisan scientist sila pero nagtuo sila o Biblia. Kung kasagaran sa na-discover sa mga scientist, nagkasulat na daan sa Biblia. Diba? Dugang tao, buhat 17:28. Aron na itong maklaro ang mga katinawan sa Biblia. 17:28. Kay diha kaniya kita may kinabuhi og naglihok og nahimong mao kita. Ingon sa gisulti sa pipila sa inyong mga magbabalak, iya usab kitang mga anak. Pero kita mga anak sa Dios. Pero nami giuban nga anak sa rebulto. Di ba nasa pasyon na? Sa pasyon ba to? Basta kay na nabasahan ako to nga, sa bato iyong ipinanganak ako, sa kahoy ikaw ang aking ama. O diba, kung si Kristo ikaw ang amahan. Ito bang yung Maria, bato, siminto, iyong ipinanganak ako. So naitaw nga ang iyang papa kahoy, ang iyang mama bato, siya gahi magulo, asiro. Mo na yung naon nga layo rin yung guys kamaturan. Alas Biblia nga gingon kaniadto sa pare ako nadungog nga nadiri daghang pangutana, nasa diri ang daghang tubag. So ayo magtuwa ng mga rebulto gihimo sang ampuanan sa pare. Di ba kada misa ilag yung ihalad sa santos kuno nga misa. Yan dahil sa cross. Lukod na sila tubangan sa cross nga gamay butan la misa o altar. Muna nga dako kay ng bakak. So tumpuan be sa Lucas kapitulo 6:35. Sa kapitulo 6 versikulo 35 nag-ingon man diri, higugma Hinuon ninyo ang inyong mga kaaway, ug buhata ang maayo ngadto kanila, paulama sila og wala sa walay pagpaabot nga bayran, kay sa ingon niini dako ang ganti nga inyong madawat ug kamo mahimong mga anak sa labing halangdong Dios, kay siya maayo ngadto sa mga dili mapasalamaton, ingon man sa mga dautan. Klaro kayo, ang ingon sa Dios siya mahigugmaon niadtong mapasalamaton og sa dili mapasalamaton. Sa Mateo sad 5:45 nag-ingon sad nga nagpasidlak siya kadlaw o nagpaulan sa mga matarong o sa dili
tarong ayaw na mo ang rebulto. Kaya giingon ginang ayaw pagbuhat og rebulto. Bisan sa larawan nga nasa ilawom sa yuta, ilawom sa tubig, nasa kanginan, nasa langit. Ayaw paghimo ana. Kay bawal sa Dios na. Eri lang taman. Salamat sa Dios. Sa Dios ang pinakamataas na pagpupuri at ang lahat ng karangalan magpakailan-kailan man. Amen. Magandang gabi.